Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wanama watukufu tsirange fursa yinu hamara ya saya hadisi mbavi ili nimwambieni paraporo ya masuala kubandu ya wanuzi sao wanzao wa dhili bandu za haki na di suala ya usiana na Raisi Sambi. Mimi huenda harma hawa ya udungaira politiki ya Raisi Sambi sidungu hasababu yokaya ti amini ya politiki yahe, ti amini ya proje yahe, hakatikao tseleokana wa mwanadamu buko haisa hati resolution za ho Raisi vokondo ya kanuo de 2006 à 2011. Hakatikao zungizo muhimu. Ni dalilu ya hizo ngo hizo dokamuono kana Raisi Sambi harumu 2006 à 2011 habahti vokoyi mdubia Sheikh ukweli mamjus butiana bukana kajenda ya jihudumu. Ni dalilu kana kajenda ya jihudumu suki hajaji honru haka uruma ina wanru woko wenji kajika wajua. Haka wa découvre sur place. Haka wani ka confiance, hawanza wanki confiance. Alafu baada ya yizo malheureusement ijem kinokana wala wanru kwa jaka ya ni mramerini ni mahaba ya haonensi no siki voix haonensi. Raisi Sambi, il a tombé à l'eau avec ces gens-là parce que mdihi na moyo rango wakati kao Raisi Sambi zila projet vokondo yandri haya zi dekrie ya kauzamba hajajo ndukana malheureusement kajajo shinda ya za shulishe hasababu surtout ya entourage ya yapo bien évidemment et sababu si de entourage ya hebae shangarishele ya ukaya Raisi Sambi wakati aja harmwe pouvoir hajundo harma problem ya hiswa shanzuani na kechubi hili ridhu ili parce que wanu wakati ngebidio rido shukurimba bichashi mkodo Mwenyezi Mungu ajorfengilia Sambi hadungu jume suala hiyo imlatiza energy haku hudumu jenshi na demarche Union Africaine na Union Européenne anza yaunde msaada kadha na kadha iliyo jojo debarke harma hiswa shanzuani mahamili ya kamili rien que de suala ya nzwani. Haizo ya suala ila rien que de suala kana hawani yao zima wahinti lamingun mazima suala bukozi nsababisha mimi personnellement samba mwanadamu doi. Point ya vili parce que vanu fetinga mwajeni mabia ni le pourquoi nadunga Raisi Sambi jumkinazim sedieni hauzim rememoreni babi et mémoire. Point ya vili c'est que Raisi Sambi harumaze projet wakondo ya kawananizo do yandi haza avance kana bujujanizo et kiukweli tionokana hajohanzeke hajanizo notamade suala ya mahakama yusuala bukuika harume promesia hajohanzeke hajaniyo hajohanzeke hende harenge ma hakimu bonze waje wasaidie edabla Comore iliwa mete en valeur ila mahakama Comore shekangara shile au nro ya tungesano jizo bokoka zenda usoni de mahakama ay de assemblée nationale de madepite wow wakati ka warejete e dossier hiyo wa considero kaya bon Comore ngasina wangu walo se former que bidiorji occupe donc il y a eu une question de souveraineté nationale harmesu alayi. Donc yabunti na ujombo kana Sambi hujuma suala hiyo kajawania na waruma suala hiyo tena ngebidora angalia kana Raisi Sambi nge raisi hajojo fanya decret présidentiel yotorize vanje wanroja wao lakini haustehi sharia nemi paka nemi dungano ya Kikomoro hono kana no timnikani muharaya abo timnikane shwaba kajavira hanvu kajafanya ngoza tuladhimu kajapa jeshi la Assemblée nationale nda la massacre wangu shatu lilia hambabu ngebilo dunge namna nyurwaji kamno parisha ya mbukaya rais hakorompe mricho kao yonto harma ni de Assemblée nationale ni do harma cour constitutionnelle
donc zokweli wala wandu ya mangujanda watsahi waje kamja waruhusu wajwa huja sheye kajarwarie sharia kinyumezo habakisho jume mipaka ya sharia. Donc yo suala miongoni mwa suala bokozi ni hafilisha roho yangu samba naam raisi hawashilisha suala yake gabomba weza suala yake habita au-delà yo kana wakati ko jakaya shari wono zedalilu za ukaya raisi sambi hakahanze suala hiyo banundu jokana anvi ya rongo nundu akakashidu za swilisha shey anvi kaya hardi hende hata mono kana ze mashini zi jakomor za ujazanze za dusofanya za hazizo za heza ya glone mabrike yayo ramwali ranzuani rakomo harmashi so shangazija imeze mashini zo zija bal baka difficulté yandushambo main d'œuvre shasambi hakau konte haku hamade projet ya hepeshi hojuma wala bwandu bokondo ya halikiana nao wajoka urangia enzi ya prebo kwa yendo ya rumaye nao na mingu nmawe ikililu diya jauze zenowezo pia dingoni yaka uzangamiza rangwe projet habita huje projet ya hepeshi yanda ya kanti juma mikataba na msharikiano wa hatu nenti ya Bangladesh maona ze meli hizo neze tartibu hizo hata jumba la wahila undwa kadha na kadha nuzu za lingoni ni iklilo obani yabo mimi ntina ujona mbokana raisi sambi kajanza haya ngabo suala ya situation économique ikao azalingi urumio swilaha ilianza ngamize raisi wa hatu kiukweli izo miongoni mwa zanongo zanika mvu naono kana raisi sambi mwanadamu bukwe watwani raisi sambi ze nationality zile hajojo zuza huzimu mjoka hamba hajojo zuza huzimu yarengeze malizo atema boshoni harumia ubinadamu wahi hawakati kwa madepite wa Komor wafanye délégation ba des projets de loi ya huswana ne situation économique ya présenté wa l'Assemblée nationale hamara ya mando yenda ya rejetewa banga bwandu wakaonesha kananga malani ulo udurto welewa wafanyi ha commission ngamzamondo wafanyi ha commission ya Assemblée nationale au fait yoti commission parlementaire yoti commission parlementaire yo commission nationale hawakati kawikana 11 personnes dont 7 parlementaires showa saya wawangu wakafanya hazi Komor harme assemblée na mahalani hunraji wanrufukare wahe assemblée nationale na wanruwane watuka ma parlementaire waroha wenda Abu Dhabi hesu ala ya situation économique simabenu kana raisi sambi hajojo fanya ze passporo hizo jeheli boko wenda iho wende hondo ze passporo zile zikauhuziwa rongo wakati wa johari nyonti pia ngamzijuwao zikauhuziwa rongo wakati wa johari wandwele ngazi mali zoto makushoni sambika jojo fanya hizo hasikinie daula hamba no ngebidon reglemente suala yinu rohe haruma udunu ye commission nationale bokodoenda Abu Dhabi makati yayo hesu ala hiyo bahiwe ndio ndule fotolanza lili pichalika zodingoni moson moye dhamana bokondo wakauhadisiwe nayo bahi dhamana huo hawambio kane manaba lole pichali nubanu bwa mozise lingal soindi ni hunu ba wakati akaraisi rika huishiliana naye hakaurisaidia hako jumwe swala hino izo mali anzalia tukaurenga yangamiza dine mrusha hine famia na boriti zambi ariti zambi donc raisi sambi hamba no kina ukiri hawanisa hata isuala ile yije ibitiwa harma tartibu ya kisharia wambuka ni sharia ka jabira heli aladhimu gani muzisoni rangu sambi ya roha vaje kililu aba habardi ba janzali zabarni matuzima khato sharia shusha mkoncha mdoliza bobwao
kumjujo shizima maana mto shizima de wakanga manzo mdo banda ya mwenda mwehuza na kadha na kadha ritsidi wazo kana harmanzi ya zali ya mwiso ya ikilu ya mwiso ila msedie hahuzu 1500 passeport ki karjajo shindana meida de ya heza je pense que jiro chanfu sambi hambange bidori reglement njamu kana kabaje jirfai shaye feo kana hawono hasikino wana wa Komor haba bozifanyiwa na chofanywa harumanzia zaki uhaki samba no wo mwanadamu usikinio wa Komor usikinio wa Komor usikinio ya daula Komor ngeladhimu nikele mina mwanadamu chu gizo lizanongoza sababisha na banga mdungo sambi wazoche no telewo kaya politiki ya raisi sambi au-delà yo kana hadulumiwa no ya kaina wo sha il a pas baissé les bras les 2 ans qui ont suivi le problème ya Nzouani il a mis le paquet lunga mwisho wangu vya zao abantu kadha na kadha jana jao rifanye jao fanye nri ekomorikada bibwanzali 2006 wakauhiranti murwani uka magali umala ni pia rumaze parizo wedo watazi pare za muroni zenda tetara hawiki lilu eyazitia Ahmed Abdullah Muhammad Sambi harumanzi ya baliye daula Komor yenda i promosione bonze ya jula niyo keja ujula yenda i promosione bonze ya sababisha ze daula za mwanzo wantipia wa khafiliha nena mna ya kaujibalia ye jonesa na ze daula izo waje investise Komor riwono rieke Nzouani Iran hajahe hanti dispensaire yabo ani antenne médicale ikawa wandoa kauswanye wa gratuit ngarujoze projets za kana Qatar notamment les projets za uswana neze por rango yanga zijate ya Nzouani yakaulazimike zifanyiwa ngono numjamuza rawe iklilu mzuza lingoni mdetourne zemali mfanyizo mwakahanza alors ngabo mbo sambi hafanya discours ambo kana ngabo 175 millions en fait ngebido rudama za ngondro raisi sambi halavonze huja jabukezo mengoni maza ngo sababi shabukomi hanza sambi isa sambi wa de raisi haruma e daula Komor bokoye roha hende ye hija ngujo pourquoi ya roha e habale nduno huja ye ujahambiwa Komor nanga mwambio nukana nyimonzo ke sambi hahibi balanga nyi wajinga paske sambi wakati akufanya zila bala haka urirenga mazahidisi wa Komor wanti pia habo akaisara mbokana kadena weds na wajufumo na wanduma mabakhil haka urirenga mazahidi de mana kobeze fanya conference ya batila baba hanu kadha na bonela tungu sada kadha ema pesa unga joinda hubanki halaiho haja hamba husiana neze passport za he Komor d'abord habasheleo wa Komor marhaba habashela Assemblée nationale marhaba hezi jitahidi bokondo azifanya henda hata wa reglemente parce que les cas réglementés wa isharashila ilize passport za huwa na passport za Komor zinji haruma cadre joka legal bahi hawa washela marhaba harda wambio kana ze passport umkataba raufanya mkataba wa 4000 passport ze 4000 passport hizo ngazjuri rwalia 175 millions vantika udunge dossier yo atandro nini rambwendo parce que mimi minchaka wakati wa sambi sikamfuma atu wa certaines choses shati dungu haruma video tsangalia rditi jiransenye bahi habanga bo 175 millions de dollars zijonji ya haruma daula Komor nizonga zjurhusu rumie zemalizo haruma mezi 24 kweli hazamba kajamba zemalizi ja habanga zjohu jana mangalize video ndo nyimlone ze critique na kadha na kadha zemalizi lazi dubu wakatuzima kajaduba wakatuzima zijenus bajambabi Zumengo mazemaliza saidia za kufanya pare
gudro ya moroni hula netandra raona pareza fanywa hula kanapa fanywa pareza msina hadi za kweli yomengo nimepana kautani suleve raono kana hafanyaye pare ya beton yala moroni hula uheya mabinguni huenda yabukarna uju jaridhili haruma mahamili mwanadamu yashinda fanya rien kene mabiyo ito lazima irtoshize na Raisi Sambi ha promotione daula mwanze Raisi Sambi hafanya haini zofanya harwai makuhani wa ulimwengu wakusaidia wakatari wa Iran haja nao Komor wantipeli waje waone ya wanke mahba na rahba ya haone Komor ili wajojo investisi ya bosisi si tondo tokarcho jershangazwa jao rito shangaya Raisi Sambi hachundu kane obstacle nkuyahe dowezi wanri hawadunga naye di mana woko kajajo shinda asurishize projeze harumeme hamili bokondo ya kanyo yabo shenge hakana wanruma honnête et projet d'habiter cho détourné wa nini makanyina ye ze milliards kiki ya hiba zamzali problemu ya hena Raisi Sambi rizijuao kiki no wadunga mwantipia gamtu watamto jamre gegaba mdholo matoni ukari Sambi hedi nri kwema pesa ya hesitant economique ngalao iho yaja mbadau yaja Genève hein ya joju habo directement uja Komori bala Genève ncheshelea ya joju habo harma yaunga viro harma banki ti banki ya mru na mru shabanki eta a eta yode hele mapisa kujiri Sambi il était courageux face à ces obstacles ya kanizo, que ce soit des sualanzwani, que ce soit des emalizo za kovira haruma banki za kojerwani mfaransa ikawa yeye waidu ufanyo échanger hizo emalizo hajojo desidembe katsuri nika no hafanya pression hata zemalizo bandu ya hazo ziwasulu wakati wahi riti mdhulumu na rambidaneze kweli gardoka na winji wa hemali hiyo ija wakati wa ikililu shako jajo wakati wahi haranti 11 milliards harmo trésor public ya Komor na ye wakati akaungenzi ahundu tijibala mbo 40,000 francs ha 800 ha 80,000 francs ya Komor 40 ha 80,000 francs tushile ndo shili keto katizamba nayi donc mwanadamu yaoneso watu ani wa henenzi ni mahaba ya henenzi hanza ya puse daula na waka na obstacles sont tipi hata meme mfaransa wa ye ikawa ruono kane problemu ya Maori ila problemu buke kamtabisha mimi ngani mwambie unkane et maintenant Sambi ya lo encore shibani c'est aussi par la volonté de la France au Kasambi kaje kurenga decisions za hamadu wedzi wa upia en fonction ya mfaransa na mweshele ukana c'est pas facile husonwa mfaransa wakati kao Sambi hajayabo hasubutia detourne namna hata havirita hende hata ringe Marekani haja hafanya ze largage zila en pleine mer il y a hundo kana kweli ngabo gashui Komor ila suala tabisha mfaransa safi bukwele da kusababisha tout de suite accélérer et processus ya départementalisation ya Mayotte Abu Mfaransa katonza Sambi wala kartujuna sanjizo kanangu mwanzo nge Mfaransa ngwanzo si la France le souhaitait et s'il le voulait Sambi il serait pas emprisonné par ce voyou de Azali Assoumani ça je vous le dis mes frères c'est par la volonté de la France à cause du pétrole à cause de la question de Mayotte parce que Sambi a eu le courage de dire les choses en toute honnêteté. Donc, kena ukiri kutojerjera mbarabu mimi zangozo ntipia zinsababisha mimi wami sijionyeshokana no Raisi wa watu Sambi de mwanadamu bukuhonesa mahaba ya hine Komor de mwanadamu bukongena hamu ya hanza wana wa Komor wa roho iteniyo abungezo ya hanza ya tioniani ya tushinda hasababu de entourage yahe
kastuka mbudan dumrema ikanga mi ushina ni msedi mi umsedia no wa Komoro nchi wa haungo convaincu ka Sambie na habane Komoro wambo hebi kwa tina hata preuve nangani mlabwani na Mwenyezi Mungu kanengeanzali hadu kana preuve nzima ni wanafiki mbiro mabazinda buzahani ingeanzala kana preuve nzima qui puisse mettre à mal le président Sambie azali joka heto wani jofanye tour du monde na mwesholo siku ya minso funda ya recevema journaliste wa RFI enda mkanazi ngamanzuza preuve na bakishimba banga mjumnikani haparoto preuve dawu wush wadi wandrabu mabakhil wanafiki makafiri au tsembe makafiri kuzofanya tabia za kiukafiri ngozo rahitwa mizungamba humru rahitwa yuhasawa ne kauro ule mengo hitwa kon karnuka tirdo ba mafura wezi wanafiki makafiri tabia wazifanya unuche fodono Sambie ha promotionné dawla ya tumonze wanrontipia waono wasababisha zidawla zontipia wanjia rahba na hamu yanza waji Komoro imana na njia mvuna Sambie dokati wonokaya nisome ngoni mazi mbuda mfaranta mrema ho wakati akutahawa heze parezila Kolasi wonge bushini haji présente na bei ya ukhali 3 fois ebe ya ko présente na 2 fois ebe ya ko présente na sociétés unraji Sambie kajarini na mukana wa mfaranta jona jawamba no wido lo rahisi ngrengo woy harange chinois hardi harange turki emananzali alo bala mono se pare zifanywa Komoro pia ngasifanywa ni societe ambo Kolasi wede societe nku mengo ni societe nku za unu Faransa ngabo societe ya saya yambo Sogea yo societe ya Faransa hakati kwa mdze munyo ya hambo 26 wede mwini Sogea Kolasi wede mwini societe ambo skregwa katrono ba hizo Sogea wo 26 societe ambo 26 kufanya konhunu mengo ni societe nku za ule mengo Zali, ils ont société zirenga parce qu'il y a une stabilité et donc il y a un goût, il s'en fout. Sambie kajakubali harenge société ma turki hija wakafanya zikombe zile ze pare za beton zila ya kishini wafanya ze goudron zila za robe zila etc. wodo sikuma kawisha bevungula robe Komoro shale bado kendo cha dombo goudron tonko abriti jiri hadalana ishafunga Sambie shulu ajali mwahe lishatungisa sisire mwanzao parce que asubuti hone so watani wa ino subuti wa nangu msubutini wa beruka nenge Sambie hado dumu hawongo wandu wadunga dona Sambie nge wado kama one toson mwahe wallahi ke kumurajo ka umba bandu lo wakati lo nunu tonko watika ubire masuala yao ni monisunu kana mimi Sambie c'est l'homme wakati lo nunu wa hii situation ya Komoro Wangu ambao hula na tsaye argument zunraji wajiwa dorinika Sambie hawa zingamanya na mweshele intervention ya hemwenza hakamu wa mna madobi wa msedi ya nyumeni hamba hausana na Facebook FM wa mwetero wa jusane swala Sambie mkana ban sisir johanza amubungu harake mahakama ya hende ba imroguri tabisho bonze yabo zokweli ngwa tabisho parce qu'on doit un petit peu savoir mbokana wanuedi na Sambie finalement hakawamba kweli ya lazima watabishiwa kono watabihawa heni babanu wadwe na wachungende ndio wajunwa blokea hata Arabie Saoudite wala andriaka partenaire fiable son mao abahandi so wechile wabadingu wallahi billahi parce que sarambukana wala wedi wandrabo andratungoranga malwe nyinya Qatar hakabala hakani projet heze porzila ya jobidiske splanziani hakaurisaidea Iran haka mramela wakanzwan na antenia ya matabibu honro kauswanya gratuitement la Turquie hajaha undu estadia mjitawla hombo harman nzwani yo hatu ifinance ardi hay construise waja wa construise izo ndo bemro afanye jisu mtijongale stadia Komoro ilonga zijela mfikirukana ila azalide ya unda uki ikililu
ile FIFA rangwa kate Comore wa accès d'armini ambao de FIFA wankiwa 10 millions de dollars haini maha de yode mapesa ka hunde stadila ngono ngabo l'hôpital ya undwa nzuani yo tsondwa ne machine wa finance wa wardi wa yundu jamgar choko jarambila ni rokwendri wumfu karelewa nao zepare za imana leo raonokane ikililu hata memu jahar manzali washindi wafanya mbapare dabu ya kasambi hende habua emi wango bonze haruhusu wezi wao waundu mbabanu wavira waunduze konesansi stajir hawabulie emi wango shakabla ya sambi ujabala kabajaka mkomore ya kena mbaba wakaenda wenda wemea mringu mnaria lutopushoni shakwaja na mikataba na mahadisi ya development ya daula timwambia nezeze passport anzali akauzuza akauza passport zinji yerenge mali yode ni mrumsha hewele riba hiyo na riti zambi mara chojo zambendri donc kwa Comore na mlamuhe mrenti riti jerjeri shangaziwa ni wangu watona hata makili imana Zambia kufanye parti politiki ila inuamba ujua wakondo rujona usontipia doka hesa tireze leçon za eshekiyahi za howenzi hajuanza ya hudumu wanawahi Comore nanga mulabo bwana anzali ukaya eda hata kunoshinda udzihe parti jua na mo nanga mparu haini mwana mkomore ya renti ya tishangaziwa banza linge numiso wa hina ngujoro habala rangeler kenti rifikirliye Comore ya maudu ni namna rjotowa imwenza haka muoyabu wakati kao ulaka tufikiri mruchodo wa nduhuze yode message njuma biani wanama wa Comore watukufu ijokaba he Comore ibasauha arangwe makatiala Faransa ndihari ndinda indemana bukoti mabenu kana Faransa ngujibiwa nro paske katina wakati nga uzima jujibiwa yone imasiwa mararu ya he Comore yebasauha na boshi swa shamaure ngisho yabo walaka il fait pas de bonnes choses à Mayotte, il faut pas croire walangu wa hadayo nanza wabaze matu wanjar ngemba gashi lo hula kono mtsabu kanari maoreka batigashi maorengilo yani mabone babiyo kono ngilo rilo regas ile de manam Faransa ko hadaya shasambi wenda ta detourner ajam kana shale gashi ngilo bahi Faransa joni la haizo gamkazo yabo ntukamle batuka utalibire haushashini mabenu kana narfanya tasyon rtibabe shoza nkiliza hatu banzali kajafunga sambi hasababu nongo itoka wiyo onti ya haki shahamfungu heze proje ne heli ya unukana sambi nguanzo ya developer daula Comore na buya kam Faransa ngu manipule pour ses intérêts vatursisi ngar jirando malabo kabala zari nguranzo na zari katsuranza ujoke hadumba jimna buzi ni mnanguzi yanu vundo ya kura hata wakati rjo parisari mnamela mzimba pale. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.